हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने समस्ते मु आशा करूची आपण माने बहुत भलरे थिबे। चलंतु देखिबा आमे आज कोन बनाउची। आज मन हैला टिके नुआ करी खाइबा पई सेति पई बोऊ को कहली किछि सारू पत्र आनी आसिले एटी आमे सारू मागरा बनेबा माने सारू माछ। चलंतु देखिबा केमिति बना होउची। प्रथमे किछि बिरी भिजेई की रखिथिबे तापर से बिरी को भलो भाबरे भिजी गला परे ताको शिଳରେ भलो भाबरे बाटी देबे। बेसी चिकन करिवेनी 1.5 खंडिया बाटीबे। आउ 8-10टी कौलिया सारूपत्र आनिक रखिथिबे ता भितरे बिरीटा को बाटिकिरी सारूपत्र रे बढ़िया चिकन भाव बाटी देथिबे। जो बिरी बटा थिबो ताको भलो भाव पत्र रे ताको साइज भाव देकी ताको गुड़े दबा। एमिति सब पत्र देई सारिला परे भलो भाव पत्रटी को आमे काटी दबा पीस पीस। एमती माछ तरकारी हुए मागुर माछ झोलर तरकारी जमी माछ जमी देखा जाए से टाइप देखा माछ को आमे भल भाव काटिदेले सारू पत्रटा को सी है आम सारू मागरा तामाने मागुर माछ तरकारी। देखो आम मागुर माछ को केड़े बागरे बो काटिदेले साइज बेगरे सबू पत्रटी को अगरडू आ पछ आड़ू ता कणिया पत्र थी जो बिरी नागी थी से गुड़ा काटेनि जो बिरी नागी न से पत्र को काटिदेवे। बिरी रे स्वाद अनुसार लुण पकेबे। आउ एपटे देखो तो मु तेल कढ़ई बसई देइची कढ़ईटा टिके ताती जीवो ता भितरे आमे एपटे भाजी दबा भलो भाबरे। बेसी तेल देबेनी अल्प तेल देबे। ता भितरे आमे जो माछ को काटिकी रखिचंती से माछटा को भलो भाबरे कढ़ई रे पकई भाजी दबा। देखंतु मु माछ को वर्तमान माछ को मु भाजुची सारू मागरा ताको बेसी कलर करिवेनी जस्ट अल्प अल्प देखा जाउथो जेमती करिवे। आ गोटे बेला रे पानी रखिथिबे से बेला पानी रे आनिकी छांकी करी भलो भाबरे हेई देथिबा तापरे बेला पानी रे ही देबे। बेला पानी रे पकई देले जो छणा जाइथिबा जो ये को बेला पानी रे पकई देले कोन कले बेसी पानी टाणीबनी झोल बहुत भलो भाबरे हबो। से आम जी छाणा सब बेला पानी रे ही पकईदबा कारण से पानीटा टाणब। एपटे बो आमर सजाड़ी देले रसुण पियाज अदा आउ खंडे डालचीन आउ टिके जीरा आउ टिके सोरिष। ये सोरिष है मेन सोरिष टिके देले भल लगे। आउ ये दालचीन पाखे गुजराती भी दीटा दे देइचंती भल भाव आम शिଳରେ बाटिबा को ग्राइंडिंग जमा करेनि शिଳରେ बाटिले बहुत टेस्ट। एपटे मु आलू सिझेकी रखिदेची एपटे भी छाणिकी रखिदेची मु जो माछ सारू मागरा माछ को एपटे मु शिଳରେ बाटिदेवी मसला बाटी देइकिरी रेडी करदेबा तापर सेपटे तरकारी बनेबा। चलନ୍ତୁ देखिबा मु केमिति शिଳରେ बाटुची मसला। आपण भी शिଳରେ बाटिकिरी खाइबे ग्राइंडिंग करिवेनी ग्राइंडिंग कले टेस्ट आसीबनी या शिଳରେ भल भाव बाटिकी खाइले ही भल टेस्ट आसीबो। आ बढ़िया चिकन भाव बाटिबे मसलाटी को। आ सोरिष फाळ जमा रहिबनी। देखंतु मैं ये सोरिष फाळ जमा रखिनी पूरा चिकन करके बाटी देइची सेपटे सब जिनस को सजाड़ी के रखी देइची। ये मसला आलू सिझा एपटे तेल कढ़ईटी को साइड करिकी आमे कढ़ई रे किछि तेल दबा जो तेल रे भाजी थिबे से सारू पत्रर येटा को से गुंड जमा टिके टिके थिबो काढी देबे किंतु सेही तेलटा रे ही तरकारी बनेबे बहुत भलो लागिबो कारण ते तेलटा छणा तेलटा ना से तेल रे रहिथिबो। आ किछि फुटण आनिकी पकेई दबा एटिके फुटी आसु फुटण को भल भाव फुटे दे सारा पर बटा जाइथिबा मसला को आमे सेठी किछि समय पे भाजी दबा। 2-3 मिनट भितर मु एठी भाजी देबी मसला टी को हळदी गुंड लंका गुंड एठी टिके मीट मसला आ टिके कलर लंका एठी आपण देबे 2 चामच देबे लंका गुंड 1 चामच हल्दी गुंड आउ अध चामच मीट मसला दे किसी बिलाती देबा 2टा बिलाती देले टी खटा खटा लागिबो भल लागिबो से भी 2टा बिलाती देकी टी भल भाव भाजी दबा।
ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ ମସଲାର ଯେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ନ ରୁହେ। ଏଠି ମସଲାକୁ ଆମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ତାପରେ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଆଳୁଟି ସନ୍ତୁଳି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ସିଝା ଆଳୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକାଇବେନି। ଏଠି ରଖା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ମୁଁ ଛାଣିଥିଲି ସାରୁ ମାଗରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ସହ ଆଣିକି ଦେବେ, ପାଣି ଜମା ଫିଙ୍ଗିବେନି। ସେ ପାଣି ସହ ଆଣିକି କଢ଼େଇରେ ଦେବେ ଆଉ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଷି ହେଇଯାଇଛି। ସାରୁ ମାଗରା ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏବେ ସାରୁ ମାଗରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ତରକାରୀ ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇଥିବେ। ଆକୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଯେଉଁ ଛଣା ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ମାଗରା ମାଛକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ, ସେ ମାଗରା ମାଛକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବେଶୀ ପାଣି ଟାଣିବ। ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବା ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଶାଗ ଭଜା, ଗରମ ଭାତ ଆଉ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ, ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ। ଖାଇବାଟା ପୁରା ମସ୍ତ, ମଜା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ବସିକରି ଖାଇଲି। ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ଦେଖି ଦେଖି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମାଗୁର ମାଛର ଝୋଳ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେଉଛି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ।